Kogono tongo meskati kongshani horbai maimui songi chamung mundi mano pia a meskati kongshani horbai bo bolongkok hatai maikul bebak sokjagoi thaplasari mano obahaino ongkha romprejago kokthaibai tabo Tripura University ni borom khamjak mukhang sokjajak kokthai thaisa romprena naijaka eba romprejaka obahai kokshijamung kasawi faikya Tripura University Philosophy Department ni Assistant Professor Bhupesh Debromani Mungoi koksitanai ongkha Sociology Department ni 4th semester report naijak Patimong Patikha June talni nuchi salmari dipone jorawo Sociology Department ni 4th semester report naijak Viva exam rane bagai thaimani Philosophy Department ro Assistant Professor Bhupesh Debroma bai romprena naijaka eba baksaba shaka romprejaka Viva napro obahai social media wo awai ongkha okoktoma busuk joratei kubui Tenane bagai Tripura University wo thangi sogikya tei Philosophy Department ni HOD Assistant Professor Bhupesh Debroma tei rungsngnai rok bai koklam salakya tei o Salo Tamo Patikha Tamo ongkha sukrobui salakya asuk simia o Salo mungsa obahai patima krei juda patimung ongkha Viva room ni doga glass bai snamjak yang nar bai ayang nar serai nukhlai tongo bisingo rompheda tongkha yak suluk mulukda khlai tongkha bebak serai glass bisingdai nukru tongo bebak no usendok basaja gana gini wo Viva ni bagai khoni saka rungsngnai jiksong tai rungsngnai jigrok tamni hanba jotona Viva ni bagai aro butrangke basaja selaburi bebono thotang basaja gobangma rungsngnai rok obahino saka rungsngnai rok o Salo Tamo ongkha tai Assistant Professor Bhupesh Debroma bobahai borok sabi khnaruka kokthumni buskango Naidi rungsngnai rokni khuktunyo sar tomati haikono kongrok saya sar je sung asuk oro tak 4th semester sung asuk keduk sung porai tongmani sar sung no omati hai behave khaya je sung bono hayama sanai bos har ni kok sai tong ha tak bos har ni kok sai besar oke nia je borok pai je borok pi je pakni oke abuni bum norok sai jama buri bum de eni zomatia borok no norok sukjara tisin ang bono sinia personally sini bono bani bin tong samurok bahai sajama sinia ang personal bono bo semester tong 4th semester khanagata bukung nang khai ang 4th semester Nenor semester kaisi sini situ nama kan? bo sociology department Oh, sociology na. Acha. Sociology thano bobe sarkai bo department ni ba. philosophy tangi hinmale elective subject nana nangusung alada department ko thangai inke bona paikana Mia oro baibang kokthuro oro sani je dogla get abo srung hute tong bisingo tam tong nugo jotono nugo gnoro mudo nukha bising tam tong nugo ne sarbono kure ta yak tangkha busat tangkha kun tangya kono khaya sarbono botabo sarbono romphena nai roknei de social media oba kok khai tong mani amgo busate kubui ni waso ko bihin so ya abadala Oke, tabuk je obuk kai koroksa assistant professor. Abo to sanan thangkang ke ungnamu sumo ungmaya ka hai kaisa high rank ni kaisa post. Abo te ke korok no bo abo te ke hai kaisa against thuni kok sai mani. Abo te tamu mat kene. Tam sanamu. bori ni kan ide Aha. bono bela ken masa ko ta na Bumti mazra norma. oro bo amati hai khai to mani bono suspend khai do bai Bini studentship suspend. Naki miani je exam ungkha abuni particular total suspend. Emon tamui nung asuk nung to khorcha buri no. ang khorok sa bori no hai phana sa yang ki ma sanai Ungke tabu social media ni bisinti asa khaimo awaying thangka mo khoroksa borom baimu okuma ni thangka. Ei lu roku tam samaj. omo dala ko sunggo no koi tonggo mi apara omo jotono dala ko Acha tamu nugi tong. kuno ya oro jaga baiba na khaba ta sungbo uyang hai no sar ti rok bo thangai phai gi tongbo sungbo oro buskang ba sa
lain by lain si tong ke sar bo poro sama yo le te yung manai ba oma ga di ko sikri nang bunota bo o eni jamatia deta samani nang kumani bunota mo ko kasana mo chung je bo ulo ro ko phanu ke saro no mo te hita khaida phu Thank you. Nono sung thari box namu sungkha nong department ni head survey no sung permission mangkha kuno objection tongla thank you okay mia je assistant professor bobe sarni wei kaisa education phaimani abono nung busuga please thaima tamani chale chung mia chinu babai ba tong do ke ang mia 10টা tamte tamte ro no mino kumani goro 11টা tamda na piro ko sopai ke boro ka puro ob jaga na asu ko tong ke sungbo jaga na tong mani ga ke pori lage na ro waisa na nai tong phayo ki ro nei ta sungai mane chini exam le ga narba sungo ta mai ro ka no mai narba ke lai shui tong la han sung yang shi ke oro ba han no bu tong ke sung na nai shuni na yuta Gapuro ko sung kuno ni kaya boy pini jago ba suka sali jago sara suka. noro mia bai na furo oro no nusun krok su ton ta Borok bangu tambah kaya jod iskulis saro na wo baksa ni ke project tong be sini ke bai ba. Ka alka department me tong ko borok tong mam tong. sar bobe do filter department assistant professor tabu de eni jamatia bo susulo department botan bai ke no ko bos Borok ke elective subject mana sung jod na mana wo sung ba alka jaga mana wo alka jaga machine oro mana phayo. Ja ke jod na ingota bai ba. abo normal mood no na problem kelo bai ba kontro bini bokono online ba sa ko mo ko dinu ka Kono jaga wa suka kulang. bor tong na iga sani do mo khakru bi bisingwa do ko Oh, tabu jadi rumah ni. He jadi tabu rumah ni ante kan nunggu sengku ya betul cuma nampe ini. Enggak semua jago nana sini benar kita kita seseng siapa ni sih meseng. Oh jaga pori mana kita har seng baik pilih kan tu. Hai pun seng no na boya grup na tamo. Mau semua sauta nong ni problem buji. Aku semua sadia anggur no buji ni nai. Anti rok ni sauta. Tapi seng no pun ante hanya kau rok pun saya. asal bos no ro porikha tabu je burisa ni mungoi allegation do mani buni tong chamro maklo kuna ke sitra ba ka hamde no tut lakha Ang je nama ni kang bini Instagram rogo nai bini kisah akal hanya kan nunggu ang. bukti bom ha ko labo Cek hai nanya kenai mana ini cuma dia ni dijak. Nama Okay. kisah nai. ge sar ni da tabu sini assistant professor sar bo bes ni bini tong chamong mane noro be behavior noro frung thani wo noro frung thani wo musa tun chaya khamene om har makol climate ko tong ni Tanya sung seman simi pori man le sung no bo kelas tu tak apa ni buji dua ke kelas tu bini rumah tu bui bes sung ta nor buji ada ang sama ni ang buji di ma buji ada ang sari anak kiri ka sari tak kiri di ang dong ni bagai syaraf kerungi tong mele nor anak tak kiri di sari ka hangka kiri ka tong bi chau ge mia boje bai ba tong na azura ko jar na stem do ro ko mo na borok ni kai sara tos tu ba egor tarung simi kana ke sin ka bar tan simi duita jara tong mani ke borok to bang mani bagai bar tan pan bar tar kisa lai khang ta ke sing hai pun na nai tong lai ta sin tai mo te ba gala lai tong lai na lai lai ge noro se sakam bin bai pa thanga borok ni sekang nga bo offer tham ko na salam nor na kun kono Semua orang dah beri tu bona angol jaga pas jaga nuka, ke semua jaga na naik jong kayu, ke pun untuk kita semua. bising bo mo sa khaje ge ka bui ro go ba push ro ngoi sa ro ai Kenapa ni? Ke offer tham mo ke kenapa ni? Ke bong ni tu sini sekarang nong kap pung di kiwa nong ka, ke bono ko thang pai se, tapi siapa pai boleh jaga, bin dollar pai malah ye. Kau sampai si boleh pai betul siapa? bai ba pa ye no go thang ge se university pai biro Bin dollar pai salai pu, ke kau jaga wa, EPP ni borok betul, borok no bono misgat theke na hikmat tuah. sare go e bipin boro pa kya ga class hospital lo go boro so kya mo tin no tam sanai no no kha মানে তো যদি না সার বনা আন্তনে খাইও কে রিপোর্ট খুনুম দিতা শুনো ডক্টর থাকা বলে বা হসপিটাল থাকা তাবো শুনো চেকআপ খাই খুনুম দি বিনে ব্লাড টেস্ট খাই তাই তাম তাম টেস্ট খাই না যত মা খাই না তা শুনো খুনুম দে শুনবো মো চিনি ইউনিভার্সিটি রেপুটেশন পেপার চিনি ডিপার্টমেন্ট রেপুটেশন পেপার বলে না শুনবো আসো পরে হেমে তো কোন খুনায়া তাবো হাইকে বখাতা আলকা ডিপার্টমেন্ট ফাই চিনি ডিপার্টমেন্ট টিচার না হাইকে সাবকে শুনবো তাম হাই মতা bono mo so ko san da mo so Ibu sana musuman kayak bokas beri do beri rong ni
taman chanai manchon man borom ka bela nyok kotor tam bagen ka boiro kis kaham ka tongkon se kisa dera jak nukhanya se boi ba hamya hinjau kaham ka tongbo ka bole angya to tisi anggo ni sawong tamo beri rong ni bo apman pini bo apman tai pini mo bu kharong to tan no apman bele mo tai angko je kisem se khna mani bonon trak so bona un khna amon mani sung bo proof nu gya bele nga bon khyas khanya kisa bon be kisa khna man pin bo problem kisa problem to Kita kenaman moti hingga saat bubes ni against to hanawa eser kerja kapun. Amun tu kudu kenakan. yang sentian kalau berpakaian kita sungguh kado bahaya mau nikah oh zakana ni insaf sauda sini orang tu dia pro kayu ni puno amti hari report chopaya FIR chopaya amti hinsau kan tamu sari ni sama ni baru sana naya kita sungguh tahu sana musuhan kan oh jadi kerja kau ni beri numbers kamu tu kita sungguh sawan atau report bermakna sawan tapi ni medical ni. Good, if there is nothing objection, Nangnya school university orang present university kelas kayak yang waktu mungkin bahasa sih orang lain bahasa satu di corona bagai virus bagai ya seng harus kimia jadi amtin tanah ini amu believe kayak bahaya one sided story sih mau pura viral yang tangga pura semua pura believe sih kimia sini orang department ini reputation paper le ke sini sar ni paper ke ba semua wana laja ke abri ke tanggai bono ko tanggai tasha kok sabit tanya nangka sengkana ka bini abri ni ko kisa iko nazak rok tong hile mane efek mane rok o import tong ini sengkana wo ke abri bo tanggai baiban hawile bo tanggai nogon tanggai le dese kok sabit khiruna haine nai ka tanggai kok sabit khirgai haile bo lengna nangka abo kaisa kok ta log lengna na bole bo to log bo lengya bini bo paimen se bo sari ko se orang ting se silen wala ta Mana orang universiti dia payment ni mojmo jora. Usut Kemian sini orang program betul-betul kaisa. charta pasta ro Did me 4 घंटा के बुखा सारो. बाय बात तो बार तो नंग बाय खाना dia ke bartan bayi bos hari ke beri leng saja am bayi leng keseng sini Borleng ko. situ borleng bo sari ko sile bai bale pai mani duita kinor pai thanga inke ba sorry barta pai thanga borom ni inke boleng khemale sari ko se pai mana ko se den Bos borleng ko na mo bo. ai ngi kitab se kamo MBB ini pricing MBB pricing Borleng kaya. keseng aberinya sih sini am bagi sing bono khel ba khaje ba department do sing bono class ko phaya class ko phaya bo regular bono attendance na nyake mata kan ba Nung bos beli department no. ang sociology department ang philosophy department se ko awai khanye ro ge bor o department sia bor onyo sang ni por nai ro si bor mo waira khaje chini department no and moreover je hakib sar no rip khayo male science sane ro aburi ni testimony sinya abini tor ro se phai se sapai rip khayo je victim less se sai bo rip khayo nai ke bini buma bo ati khenu sa ko je bo rip khai je ge mone khai je ge kok bai se botam jeni sajak ko hamia sajak pin sao police wam ke sai to ta sibur ta media rong no bangka se ko sana musu mane kok facts ya wai bai ka sai te khana wai bahai ke bor conclusion khai man ka conclusion khai ka khai ni je gi no khana na no ka ham bai hamia bai inge se conclusion khai man nai inge bodi khai kai sa sai buri bor khani le buri bor simna je ko na chao ngai maya sala ro ko chao ngai mano buri ro ko ngai mano inge bodi ke chala bor khani ona women cut play khana hai gong mi tam paro adi ke sa Exhibition Mia kene sun organization khaya. Bo ne khuni kokti hinge rep khaja ta. Bo non tam sinam sama. bor orang pun sepori bor sing se o department ni ke sing sing rita puila bor ba iko si onyo sa kani aye Kene sun organization khaja Mia. ni saimono sing apa Bo ni je khuni kok ke rep khaja kha. je victim ke se saya bore khaija go hne a bor se sai dong ke bor ni kok khana nai victim Oh jaga light dog on kaisa dorbo open sengyang ti bang silai dog or kunu nai ne wa sun nai le sepase oras nu kunu bai si dong bai he light transparency Da khala khunu la biam. oh bahasa ni musuh tatai sing na yude orang kita sini har terus ngori mana next student corporation like kita cycle by soul ke sing orang pun bai bai orang moles ro nai and moreover for the bokure yo kan kan lain ko ati ba sa le ka ke bokure ba ya ko ga eta ko na ni se ko Ta si to bor no jaga. Bo kon nu kha. Angkor film kan khai je ro sing kan kan ni ba ya ya sing tini semua sih punya mana identity kan sama film
Bai bapak ye monogos tangka, nogot jasa kono oro saro ipan sengga kuisono monogos tang baja, nogot tang bai sedai sa bai lama ke him tang kana ambulance bising ke pit kelai, ada hai sih. Kalau aku punya sini ya, nu punya kok, hai tu bang, nu Ang punya sini ya. puro kono ozaga wa ang susang nugo to. Kaya ozaga nu ba kono siya plan nu kasi kita sabo. Kaya Kelas rokok kaya, yang kan kaya ada kelas yang siap nak kaya apa? Green orang ini zero dan tu soksim mana? Nur torok pakoron, Bible dalam review. Kaya prosesnya kan orang push enggak, mak ayam muyuk enggak, kabi mesti dorong orang mukha. Bible sengor bulu pada dong. Kalau mana sampai private kan kaya bedi, because some of fake, norok saya bermaya kubi pas makam, ikan norok ada kaya di mana no, apa baru munishin manusia temper kaya tunggu, baru munisho depression dong kaya tunggu, apa sebagai norok media dong, jahat kaya tunggu mana baru munishin bus kamu bising busuk impact kaya tunggu, norok kaya pun saya Riri khartiar pini bagai jodoh no rape ho ade ho molest kai ho kubi fact lagi apa sina simu senggai media rumi tamba kubi kong nanti kai nani sih nor ketam kai tom TRP views mana bagai apa no kaisa sana musungu Anda kisah kau yang ke borok background report kajian without any proper conclusion tak kita ground report ke amumen borok hanya nak department check lagi students rok tahu kebang nak borok sampai sing proof sing sakit tahu that's her amti kau kino kimia moreover orang transparency nukui tahu borok sih tahu borok bapak karo itu case rok lain kamu senai tahu itu di botong kebang mas student no kebang mas philosophy student simi ar kai elective mana students so botong tamu ang elective na nawo ang tong hai was pa nang sagyan and I urge all the news channels please not only video not all the sir na print video kami আমরা delete খাই দিই আসুন কই জিজ্ঞেস করতে এসেছি আমরা কালকের ঘটনা সম্পর্কে আপনি কি জানেন? কালকের ঘটনাটা হচ্ছে পুরোপুরিটা ফেক আমাদের স্যার এমন কোনো কাজ করতে পারে না আমি এখন 4th সেমিস্টারে পড়ি আমি লাগাতার 2 বছর যাবত চলতেছে আমাদের স্যার কোনো মতে কোনো স্টুডেন্টের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার তো কোনো মতে করেনি আর সেই মেয়েটা আমাদের স্যারের ইমেজটাকে খারাপ করার চেষ্টা করছে কি শুনেছেন আপনি? শুনেছি আমি এটা তো মেয়েটা এসে আমাদের ডিপার্টমেন্টের সোসিওলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে ভাইবার এক্সাম দেওয়ার লেগা সো ভাইবার এক্সামে তো এই হলে কিন্তু অনেকটা স্টুডেন্ট আসছিল আর প্রত্যেক এটা সেপারেটলি এক্সাম হয় ভাইবার এক্সামটা সো দরজার সামনে লাইন ধরে আছে সবাই কিন্তু ভিতরে তেমন কিছু খারাপ কিছু হয়েছে না এটা শুধু স্যারের নামে খারাপ এটা হয়েছিল দরজা কি বন্ধ ছিল না ট্রান্সপারেন্সি বা দরজা যদি বন্ধ যদি থাকেও বাইরে ভিতরে যেটা হয় বাইরে থেকে সবকিছু দেখা যায় গ্লাসের উপর সবকিছু দেখা যায় অলরেডি দরজার সামনে স্টুডেন্টরা লাইন বাই লাইন মানে লাইন বাই লাইনে আসছিল আর আমরা সবাই প্রজেক্ট জমা দেওয়ার লেগে এই ফ্লোরে মানে ফেনিনে সবাই বসে রয়েছে স্টুডেন্ট শুধু কম না অনেকগুলো স্টুডেন্ট আছে অনেকগুলো স্টুডেন্টের সামনে এই মেয়ে যদি খারাপ কিছু যদি হয়ে থাকে আমরা তো সবাই দেখবো চেনো ওই মেয়েকে এই মেয়েটাকে আমি চিনি না এই মেয়েটা মনে হয় 4th সেমে পড়ে সোসিওলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে ইলেকট্রিক পেপার নিতে হয় নিয়ে আমাদের ভাইবা এক্সাম দিবার লেগে আসছে তো ঘটনা তো কোন সময় হয়েছে এরকম ধারণা না ঘটনাটা হয়েছে 12টা 2টার মধ্যে হয়েছে মানে ঘটনা বলতে ভাইবা এক্সাম তখন তখন তবে যতটুকু জানলাম যে নিউজে যতটুকু ভাইরাল দেখলাম সন্ধ্যার দিকে তো মাঝখানে অনেকগুলো সময় গ্যাপিং কি বলবে এই গ্যাপিং এর মধ্যে কি হয়েছে হবে এটাই তো আমার প্রশ্ন মানে এই ঘটনাটা যদি 12টা থেকে 2টার মধ্যে যদি হয়ে থাকে সে বাড়িতে গেছে তারপরে নিজে ফ্রেন্ডের সঙ্গে ডিসকাস কইরা মানে স্যারের নামে কিভাবে স্যারের ইমেজটাকে নষ্ট করার চেষ্টা করব এটা প্ল্যানিং কইরা ফ্রেন্ডের সঙ্গে ডিসকাস কইরা সন্ধ্যার সময় আমাদের অথরিটির কাছে এটা রিপোর্ট দিছে আর একটা হচ্ছে যে আমাদের স্যার যে আদৌকে ভুল করছে না করছে এটা সত্যতা যাচাই না করে প্রিন্ট মিডিয়ার মধ্যে এরকম খারাপ নিউজটা না দেওয়াটা উচিত ছিল আমি আপনাদের মাধ্যমে এটা বলতে চাই না যতটুকু জানলাম মানে এমনভাবে বলে 16 এর 16 হয়ে গেল এমনভাবে টিএমসি হসপিটালে অ্যাডমিট গতকালকে রাত্রে তো এমন কি হতে পারে যার কারণে ফিজিক্যালি এত এসব যদি খারাপ যদি দিক যদি হইতে হয় মলেশ যদি হইতে হয় মানে তাই যদি শরীর অসুস্থ যদি হইতে হয় আমাদের ডিপার্টমেন্টে হইব সন্ধ্যার সময় বাড়িতে যাই অসুস্থ হইল কিন্তু যদি এত যদি খারাপ যদি ব্যবহার করলো তাই অসুস্থ যদি হইল আমাদের ডিপার্টমেন্টে হইতো জায়গাতে হইতো 12টা 2টার মধ্যে হইতো তো সন্ধ্যার সময় 6টার মধ্যে এই ঘটনা না তা অসুস্থ হয়েছে গেলে
নিশ্চয় কোনো কারণ আছে, নিশ্চয় কোনো চক্রান্ত আছে আমাদের স্যারের নষ্ট করার লেগা, আমাদের স্যারের ইমেজটাকে নষ্ট করার লেগা এটা কোনো চক্রান্ত আছে। পুরো আমাদের ডিপার্টমেন্ট, পুরো ইউনিভার্সিটির মধ্যে আমরা ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টটা অনেক নাম আছে, এই দেখে আমাদের ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টে নামটাকে ইমেজটাকে নষ্ট করার প্লাস আমাদের স্যারের ইমেজটাকে নষ্ট করার জন্য এটা পুরোপুরি একটা চক্রান্ত। গতকালকে সন্ধ্যা থেকে যতটুকু নিউজ দেখলাম তখন 2টা স্টুডেন্ট ইউনিয়ন এসেছে আপনার ইউনিভার্সিটিতে, তো যেটা যার নামে যে এলিগেশন দিয়েছে যে র্যাপ হয়েছে বা চেষ্টা করা হয়েছে, ওর মুখ থেকে তো কিছু শোনাও যায়নি, কিছু বলেনি, মার মুখ থেকে শোনা যায়নি, কিন্তু অন্যদের মুখ থেকে শুনেছি যে র্যাপ করার চেষ্টা হয়েছে বা র্যাপ হয়েছে। কি বলতে চাইবে এইসব? যারা এই ছাত্র সংগঠন আছে, আমি কোনো পক্ষে না, তবে আমি যেটা বাস্তব এটাই বলতেছি। আর যারা আমরা তো ডিপার্টমেন্টে আছে, যেটা হয়েছে না হয়েছে আমরাই দেখছি, কিন্তু যারা ছাত্র সংগঠন তারা কিন্তু বাইরে ডিপার্টমেন্ট থেকে তারা কিছু দেখে না, কিন্তু যা হয়েছে আমরাই দেখছি ডিপার্টমেন্টে, আদার স্টুডেন্টও কেউ দেখতো না। না আপনার সাথে কি যোগাযোগ করেছে ওনারা? না, কিছু কথাবার্তা হয়নি, কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়নি। মেয়েদের গার্জেনদের প্রতি কি বার্তা থাকবে? মেয়েদের গার্জিয়ান বলতে একটাই বার্তা, মানে অন্যের উপর যদি চাপ ফেলার আগে নিজে পরিবারে নিজে মেয়ে চরিত্রটা একটু যাচাই করা দরকার, তারপরে অন্যর উপর আঙুলটা তুলবা। আগে নিজে ক্যারেক্টার, তারপর অন্যর উপর আঙুলটা তুলবা। অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর প্রফেস দেববর্মা মলেস্ট করেছে, এই রকম নিউজ অলরেডি ভাইরাল হয়ে গেছে। যারা যারা এই নিউজ পাবলিশ করেছে তাদের প্রতি কি কোনো বার্তা থাকবে? হ্যাঁ, কোনো সত্যতা যাচাই না করা, এরকম ফেক এরকম বাজে একটা নিউজ যদি রিলিজ করে দেয়, এটা সত্যতা যাচাই করে আমাদের স্যারের কাছে কিন্তু ক্ষমা চাইতে হইব, এটাই। गुबुन फारसें बाइबा एग्जामो ताम सालाकिया ताम सुंलाकिया स्राय स्राय साका एसिस्टेंट प्रोफेसर भूपेश देब्रमा रमफेना पायै खारै थांगो हनै कक्सिल जांमानि आबो बुसु जति कुबै साका एसिस्टेंट प्रोफेसर भूपेश देब्रमा सर जों काबुक अर त्रिपुरा इउनिभार्सिटी फाइजाक सार नोंमै मालायनानि मिया 19 तारिख जून 2023 साल मारि मियानि जे पार्टी मुं कायसा आ पार्टी मुंनि सेन्टारो सारनि बुमुं दं ओंके ओ पार्टी मुं जे निनि बुमुंगै एलिगेशन टु बै कायसा ससियेल मीडिया भाइराल नि थांका जे पार्टी मुं आबो सार नों हरकसा बुरैनो मोलेस्टेशन खायका तामु रिएक्शन दंनाय सार आदिनि पार्टी मुं आसानि पार्टी मुं बुसु जति कुबै तामु खाय किसा सम स्राय स्राय के सादि सर हामबाय आदिनो बाइबा बसि दङ 19 तारिख एप्रोक्सिमेटली 12टा 12:30 हायरङा आमहायो सोशियोलॉजी नि स्टूडेंट्स बंनि इलेक्टिव पेपर फिलोसफी बरक नावो ओंखाय आमुनि बाइबा बसि इंमानि ओंखाय बंनि खरकसा खैनो पाइका बाइबा बसि ओंखाय बबो फाइका बाइबा बसि पेर खैनानि ओंखाय बाइबा पुरो 2-3 questions आंसंका subject नि न ओंखाय सोंमायखा ओंखाय काहाम नरिखा अपुरै हायफानो just बिनि बखरक गजाक साक्सेस नुगै खोनाय आं as a teacher is a surprise नि सिमा सोंसु जे निनि खोनाय मताम गजाकसा ओंखाय बसाव सर आं मॉडलिंग दो इंटरेस्ट दो फैशन दो इंटरेस्ट दो ओंखाय एज ए टीचर आं एप्रिशिएट सिमी क्लारिका आं एप्रिशिएट सिमी क्लारिका ओंखाय बिनि खरकसा मॉडल नानि बो आमनो तामनाय कायसा कैरियर हाके बसनाम न मुसुंजाको सेकेंड कैरियर हाके ओंखाय ओके वेरी गुड न्यां साका ओंखाय बो इवेंट कॉन्टेस्ट खायमानि पाव फिसामसा साव आलकासा कॉन्टेस्ट खायमानि खायनानि दं ओ बाइबा जराव न आमो पाइ ओंखाय आप्रुन आंबनो अंको साका ओके वेरी गुड खायदि पकरे बिकॉज जों नॉर्मली जों कोनो स्टूडेंट्स न जों कोनो कैरियर कोनो फील्ड कोनो एरिया जों डिस्करेज खाया जों काउन्सेलिंग बो खायो स्टूडेंट्स न ओंखाय ताबुक एलिगेशन नि को ओंखाय अमो बेबनो ताता आंबनो आमति हाय
selengmai sa sitra kogra amti singturingya amti koksingya even tebo allegation hamya bonologi sanmaro injakmani rok buini khanamani amo hai 100% false angamte wan sugu maya just bono appreciate simi okay thank you me sir o jaga nang sajimo saka paimani yagulo mi saka tam paimani yagulo Viva bosi ek dui tinta question singmani ulota because amo as a student kai tamo kisa buinse juta hain ke ba out of curiosity singjakting likhata buinse juta kai mane tam bumti feeling buinse juta hai bolte tam jani namo sakai tam hini sanai khanai waise bino it ni color hai ke waise no saksa zakari jak nga hai pa nang appreciate tik lai ri ro tang judang mat lai ka ni curiosity mun sinjak tei nga apru kok samani no apru bono appreciate khaimani no nang kunu borok no kaisa je kun kala klaipan dikha nang bono bono am sitra ninja nang hiniman ba am maya bole positively system appreciate ma khai nga appreciation no unfortunately ano juda allegation of kiklaika sir Viva koita rogo hapai kana bini number koita rogo kana khorobusni ulogo bini number pai kana amo ketamni ul hai man time jora buru mamu time mengkai rom di engna tomani to 11 11:30 ra hai rogo engna tomani haipon kisal lewi engkha mengkai amo hai rom di 12টা 12:30 hai rogo nong man ne 12টা 12:30 ni bisingo numo entry khaikya afro student khatra to tangto bang students of khatra kubang ma tong tongo eveni ko jago omani jot o jago kubang ma students of busai tongo o jago kubang ma students of busai tongo nge bothang puru musasu kuno da salang ka ba kuno ka ham ko thang bo thang puru bo kahama khaina ang bo no okay congratulations very good ni ro tongko students no encourage khayu kai encourage bo okay thank you sir hinong thor engkai kuno tamo hinai emon kuno kok hamia salai mani amo salai mani hai amo tui hai kuno hamia post position amtero kuno nukjaya engkai ang bona amtike kuno bo kuno ya sir bin Viva to dipor sarapata misigun pai thangka ke amoni ya gulo bo mungsasu ngi phai tse pa phabi ka university bono malang ro no pai phai ya kun pun mo me communication pai ya nge sarigo jefro news nukha ba social media rogo nukha amo sanjani sin ke amo Tripura University ne bus kang ne jeta department ya kono kongna office room ro kongna azga wo bono ambulance ro batlang thangma nungna amo bus time ro kongna amo khai ambulance bai tlang thangmani pore ang sopai sir bono ringja kha no khone da ringja kha bono bo ringja kha po engkai ano bo BC ni office ni ringja kha engkai ang to agartala ni finani ang ke timeline thaka engkai je prang sopayo ang sopainan ke sakang no talang jakai bono pok do singja ka sir amang kun kan sai mia tai bono tam singka singai Viva non la volta con io sono una canzone di quando o muko Viva na fro bin logi te kep to tam bo sasung da sir Viva nama kai sing normally sing koroksa kai na koroksa paike koroksa habo amdai sing Viva na sa argi ni sim sing om tike Viva na yele sir jefro sanjao nung ringja kha afro busu do tam khna sajung da ni logi kep to afro an loi ke bokoi ang no thai res kai tongani jora angkai HOD ni polso paika ta omti BC studying por angkai BC study rimu kai to ma phainai na khasi gi phaika nge nung bisi san rum na habikya ta munulo sing ang BC study of thangka HOD be kini ke BC study of thangka te kisa question last bhne me ya miya ni je news ni bisingo ba social media no ni bisingo hongke no kharja khne sa sa no khata kharja I'm sorry ang kharia kun jaga ang kun jaga pan kharia an nobang tong angka wayang di japur ke wayang saja angka tini bo kharia tin bo university no phanya ang kharia o jaga wo tini o kok saimani hukke san student no tam sanami tam kok sanam ang kok sanam sumakai जों joton ko nan phayo जों srnani phayo
जों खरकसा ताय खरकसाना ट्रास्ट खायसे दंलायो स्टुडेन्टस रकमनि कोनो प्रब्लेम दंखाय बर बुस्थुनो शेयार खायो ओंखाय आम हायख्लाय जों खरकसा ताय खरकसा जों टीचार्स रक जों स्टुडेन्टस रकनबो हेल्प खायलाय ओंखाय स्टुडेन्टस रक बंनि कोनो प्रब्लेम दंखाय बर बुस्थुनो सोंपायो ओंखाय जों आम हायखे एनी काइन्ड ऑफ प्रब्लेम नो जों सॉर्ट आउट खाय ओंखाय आमन बाय जों स्टुडेन्टस बाय जों कोऑपरेटिव लोन जों सामु खाय गार्जियन नो ताम को कसना मस बिनि गार्जियन हिंका कायतो आं तागमनो ताम कैसानाय आं हिनो खरकसानो यासि सुनानि सिका जे सूर्या सानि किसा काहाम खाय जासाय खेनो आं सुइनाय खाय जाव यासि सुना सिका अबनो किटिंगै जे न्यूज ताबस जरा भाइरल उनखा के ओ भाइरल उंगै तंमानि न्यूज रखनो न्यूज हाउस रखनो ताम को कसना मस ताई ऑडियंस रंग ताम को कसना मस न्यूज हाउस ताई ऑडियंस रंग कसना मस माखाय कुबुइ तामो ताताल सामो साइमाया वै केबोनि न्यूज नंग हायनो सानानि साया कुबुइके कुबुइ अंफरि थानो तातालके ताताल अंफरि थानो तामनि हिंकाय आमो खरकसाया खरकसानि बरकनि लाइफ बाय रिलेटेड आं बाय कुबुइ ताताल साइमान सुगिया वै कोनो न्यूज न फाचाय आं वाइसनि मान सुगिया के पाइथागो निनि टोला तो गोबां मा स्टुडेन्टस दङ सा बरनि बागै ताम को कसान मुथाम दाखिनि डिपार्टमेन्ट तो किसा उमति हायङै क्लासेस रक जों मेन्टेलि जों आसो फ्री या दंथ'गिया हायिं जागबा ओंखाय आं बुंनो सानाय लीगल इशू न थांनो दं खायफानो बरफ गावनि एकाडेमिक काहामखौनो बरफ लाइ दं अमना गोसोन अपातिमानो किथिंगै आमतले थानाव मामला चलै दङ ताबो गुबै सय चेरमा यागलनो सावि मानसिनाय गुबुन फासिं रमफ्रेजाखा हनै कक कासावै दंमानि बरंनि बोखाक्तै कक मुसा स्राय स्राय ग्रै जे रक रमफ्रेका हनै कक सिलजाका बरनि खुक्तैनि कक ताफु जतै मायाखुन बुनि खुंनि कक एबा रोंसोनै मथानि बोखाक्तैसे सामा खोनावो रमफ्रेजाखा फियाबा गुबै चेरमा यागलनो सावि मानसिनाय पाइथागो फिलसफी डिपार्टमेन्ट तै रोंसोनै रोंनि कमुं ओंखा कुबिनो चेरावै ताताल कक हायना आवायता खलादि खोगलायै केबनि मुंगै खुक सित्रा ता आवायदि कुबिनो चेयरमैननि बागैबो कयखा तै जे भिडिअ रक ताताल खलायै आवायजाखा आबरंनो डिलीट खायनि बागैबो कयखा सोशल मीडिया रंनो कुबि सय माननि बागै ताबुक मकल ललाजाक हासिनि लोकरक